Everybody. So, karon na mag-pray ta and then pagkatapos makain tayo ng lunch. Okay, ako yung main brother na si Retired Master Sergeant Romel Ganahan para sa pagpapasalamat sa atong labang mga panigahon. Alam sa pagtinog tanan. Sige, salamat sa my twin brother. Pag-angkot ako, atong ibutang lahat ng mga presensya sa ating mga magkakahon. Let us pray in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you so much for this brand new day for God. Salamat kini mga karon sa pag-gather karon nini mga oras sa pagkagat kami magasulo sa birthday celebration ni Ani Father God no sa bansag sa iyang mga classmates ani karon mga bisita karon mga bisita niya o mga silingan kumari ng pagkagat. Salamat kita bigay sa presensya ng ilang ipang karon ilang anhi karon pagkagat o sa usap sa ilang graduation di pagkagat. Salamat kita pagkagat sa ikaw nag-hatag kanya o maayo nga kapasus panlawas pagkagat. Panalangin kami karon na mga takna pagkagat kami nagsaulog sa grasya o panalangin nga naghatag kanamo birthday celebration ni Ani pagkagat o magpanalangin din maghatag kanamo ka abundance pagkagat grasya o panalangin pagkagat kapasus panlawas pagkagat o dili kini mala ang mas makadlaw panalangin matagos sa pagkagat especially sa mga ginikanan pagkagat sa mga papa sa iyang sisters pagkagat panalangin kanya mag-grow up sa kanya na pag kamong direction pagkagat sa iyang pag-eskwela pagkagat na makatapos sa pagkagat o inaabot-usap ka guide kanya sa kanunay matay kanya ang wisdom panalangin pagkagat especially sa iyang pag tumong tinguha sa iyang pag-eskwela pagkagat na makalampas sa pagkagat o kanay doon ikaw ni katuntagon natin. Salamat tayo sa nga matabusa sa mga kabataan sa mga labuan karon nga wala din pagigad sa panalangin kanila sa kanila bukan tumog kapasko pagigad o guidance na nunay pagigad iwas sa mga sumber sa kalagayan. Glory to Christ Jesus din kapuntagon alis. Salamat tayo. Salamat kay Panginoon sa tanan. Ini tanang among ginasalig ginapasalamatan in Jesus name we pray. Amen. 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 So, dalagan ka mo Diyos sa karunay. So, before na may hatag kay ang microphone, mga ta sa tao, happy birthday sa So, on my mark. Happy birthday to you, Lily. Sing! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sama. Happy birthday to you. Hey, Happy birthday to you. hey. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, honey. Happy birthday, honey. So, blow na candle. Asan na yung kanyang? Yunahan. I-video. Yan ba yung wala mo? Sindi lang ba ni? Isbog kami natin makita lang. Okay ni. Ama sindihan na nak. Nak, ano pabiloan eh? Sindihan na ni Jara. Tanan. Sindihan na. Tiga na. Tingin isa. Sis, pinag-iinit tayo. Ang tingin isa. Ay, mga limo. Dungan ba to? Kana isa. Pasok ang gana yun. Sindi ka. Dunggay kayo ba? Wala na sindi isa. Bilang isa. Itin ang isa na. Wala lang, wala na. Ano? Balik lagi na. Sige lang, isa ikan din. Wala na, ay. Isa. Spark na aron. Gaya po na eh. Sila ko, ano. Pupas siguro na. Okay, now, nag-start yung number 1 tapos na, yung 8 na naman. Yung 8 So, this is the 8th birthday of Rika Hanay P. Ganahan. So, enjoy your journey, guys. And good luck. Bitbitan ang ani. Bitbitan na niyo. So, piliin mo yung gusto mo na torso. Ato.
Okay. Alright, happy birthday once again to Rika Hani Bigar on her 8th birthday. So, magbigay ka ng message lang, short message lang, just mamaya na yung gano'n. My God! Oh my gosh! Mamaya na yung gano'n. Oh my gosh, another one, like, short message. So, like, first of all, I would like to share my deepest gratitude to the Lord God, to the Almighty God. This wouldn't be possible without Him, because with Him, anything is possible. Yeah. Tapos, of course, to my lovely parents, Daddy and Mommy. Thank you for guys sa inyong effort. Welcome. Thank you for, you know, like, providing, giving your best to provide. Yes. Kana, I never really expected na, you know, maday. Ayun, crying. Ayun, crying. Birthday, celebration. Cause like, wala sa tinisip ng life mo. I never really expected. Enjoy your Thank you guys. Even if, you know, anything, feeling perfect ang tanan, I still appreciate all of this effort. This is just, everything is so great, and I appreciate everything. Thank you so much, and I love you guys. Happy birthday! I wish you were here. I wish nobody sila Lola, sila si birthday. Everything would have been complete, you know, just with your presence. Like, dili ka matter sa ako ng mga material things, like, dili ka matter sa ako mga handaan. I just want, you know, for you guys to come, for your presence, be here. And yes, and so this happened, and so I'm so thankful for everything. I feel so grateful, like I said, genuinely. And to my friends out there, thank you guys so much. Always mag-support niyo sa ako, and you know, I've had like a self-worth side because of you guys for uplifting me throughout the years. So like, I'm so pretty though. This is your day. Yes, I was just, you know, I just got emotional because I really felt this genuinely. And so, Ikaw ang taas lang. and sa decorations, thank you so much. Yes, thank you so much, Ate May. Thank you so much, May. Thank you so much, Ate Roxanne. Yes. Yes, thank you so much, Auntie. Throughout the days, no, these past few days have been a lot of struggles sa mga families. Like, weekend na po, sa busy ang all, like with all of the graduations, and you know, ang akong mga pictorials, akong birthday celebration, yan na. So, marami pa siya kana wait. Ayun. I've seen, you know, a lot of struggles, and dapat na dito sa point na we're here, nabuhat mo sa tanan, and so this is just so, you know, heartwarming.
And like, ay nakalimot sa kuno katong May 29 sa DI. My family kanang iwan sila kanang I heard the knock sa akong kwarto tapos I heard the knock sa akong kwarto tapos so like nadunggan na ako ay kanang wala na gimay doon knock tapos nadunggan din ako na kanang nag-sing din sa happy birthday ba it's a birthday bisag katulong gusto siya kay it was so heartwarming for me. I really felt it genuinely. Like, you could see sa video na kwanto, I was smiling like totally. Even if lutar pa ko, medyo lutang pa ko kay bago pa kumanta. So, thank you so much sa mommy and daddy and ate Giniging. And so, yes, that's pretty much it. Na ako nag-go to my heart. Yes, thank you so much, guys. Thank you for coming. Happy 18th birthday to me. Happy birthday! Happy birthday. So Yung classmate nila ni mamaya, magbibigay ng message mamaya para sa kanya. Okay guys, maraming salamat. Tapos, let's take our lunch. Thank you very much. God bless us all. Picture, picture. sige na, kain na tayo. Pwede na kumain. Kain na, kaon na ba?